dance. Dong digi 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 dong digi 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 dong digi digi ding dong. Oy, anong pangalan mo? Kumato Tapel. Ang payat na ate. Oh. Uve, Uve. Ayan, dance. 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 Ano? Ang energetic niya. Ay, ang galing ni Mulawin. Ay. Ikaw, gusto mo ba? Yes. O, dance. Dance. May gym. Dance. Sige. Magkaroon tomorrow, you will buy your own African clothes. Hello mga kababayan and welcome na naman. Kamusta kayong lahat? Grabe, nag-overtime kami today. So, ito 6:30 na dito. So, nag-overtime ako ng 30 minutes. So far naman, it was a very fruitful and wonderful day. So this time, as of the moment, meron na naman tayong isang kababayan na nagbigay ng kanyang tulong. Siya ay si Ate Maria Fe from La Union, taga Pilipinas po siya. Kahapon pala siya si Kuya Efren, taga US naman po siya. So nagbigay po siya ng 1,000 pesos o di kaya 10,000 sefa na maitutulong natin sa mga bata dito at maitutulong din natin para kay Josie. Di ba may wish si Kumaring Josie na isang African cloth. Okay? So bibigyan din natin siya. So ngayon muna guys, gagasto muna tayo ng 500 sefa. Okay? Ito 500 sefa para sa mga bata. Actually, andito na sila sa ating harapan. Oo, pakilala muna natin si Mulawin. Mulawin, halika muna. Hi! Sebong. Kumato Tapel? Siya si Marie. Okay, siya si Mulawin. Ang ganda kasi ng mata niya guys, si Mulawin. Kaya tinawag ko siyang Mulawin. So, siya si Mulawin. Si Mulagat, sino si Mulagat? Mulagat. Oh, ikaw si Mulagat. Mulagat. Ang cute ng mata mo eh. Uy, di ka pa naligo. No, lavi. Hindi siya naglavi. Oo nga, hindi ka naligo. Uli na kayo. Oo. Security, gusto mo arashi, popcorn? Arashi? Oh, gusto niya arashi. So guys, kami mamimigay na naman tayo ng Manini Asha. Yung maitim na Manini Asha. Okay? Asan si Isaac? Isaac. No, Isaac. No, yung matangkad. Asan na siya? Yung football. No, tawagin mo. Kompra? Tawagin mo siya sa Isaac. Tawagin mo sa Isaac. Sige na. Arashi, oo. So ito si Asha. Asha to s'il vous plaît. Ici, arashi, orange, mag-form kayo ng line. Mag-line kayo, Mag-line. No, doon kayo sa likod. Okay. Kumato Tapel? Isaac. Oh, dance Isaac. Okay, palakpakan. Palakpak lang. Very good. Okay, kuha ka na. Arashi? F. Orange. Okay, orange. Oh, ikaw. Dance o sing? Dance. Oh, dance. Bom, shiki. Bom, shiki. Okay, very good. Kuha ka na. Sino na? Ikaw na? Dance o... Dance? Marimar. Ako si Marimar. Okay na. Kuha ka na doon. Orange o F? Orange. Sige, travay. Truasa. Okay, sino na? Ikaw, Arashi, orange. Orange, Arashi. Arashi, oh. Arashi? Asha.
Arashi. Arashi. Isi. Oh, katsa. Arashi. My mother. Ah? Ay, bukumada. Ah, yes. Hi, Isaac. Uy, apre, ano kayo dyan? Sino na? Dance. Saan na? Truasa. Ay, truasa? Katsa. De truwa katsa. Sino? Sino? No, ma. Ah, ito pala. Yan, merci. Apre, katsa, ikaw? F. Oh, dance o sing? Okay. Sige na. Saka na, Oh, sengsa. Okay? Apre. Okay, malawin mo. Ano, popcorn, orange, arashi. F? Okay, kuha ka na. O, dance pala. Dance o kanta? Ay, ano yun? Sige, dance? Dance? Oh, wow. Kuha ka na. Sitsa. O, sino na? Isaac, ikaw na. Ha? Ano? F? O, dance o sing? Sing ka na? Sing. Ha? Okay. Setsa. O, sino na? Ikaw? Dance? Okay. Okay, very good. Witsa. Kuha ka na. Ano, orange? Orange daw sa kanya. O, witsa. Ikaw? Dance? Okay, dance. Bam. Okay, Sebong. Ano? Arashi. Ay, sa to ha. Oh, so, Nafsa. Ito, Arashi, oh, Nafsa. Awi. Oh, ikaw. Ay, ang galing ni mo lawin. Ay. Oh, ano sa'yo? Arashi. F, okay. Oh, Milfra. Okay. Sino na? Milfra ha? Aisha, Milfra. Milfra. Ikaw, gusto mo ba? Yes. O, dance. Dance. Ikaw, gusto mo? Very good. Ikaw, papa. Ikaw. Ayaw mo? Dance? Dance, papa, dance. Ayaw niya? O, sino na? Ikaw na? Okay, ano F? Siya, Mildusa. Ikaw, gusto nyo F? Dance. Sino na? Stephanie? Ikaw? Ano? Afini?
Fini, oh, danse. Danse. Oh, Fini na, Fini. Dai, mil dosa. Mil dosa. Ang daming tao ngayon, grabe. Oh, danse, papa. Danse. Ha? Ah, magtanggal ka man. Ah, sige. Sige. Magkaroon sa... Oh! Ay, grabe yung bike niya. Halika na. Halika na. Halika na ko na. Ano, off? Ah? Oh. Mil truasa. Okay, merci. Oh, ikaw na. Aywa. Ano sa'yo, off? Off? Off, Arashi. Mil katsa. Mil katsa. Ah, sino na? Fini, no? Fini. Sino pa? Fini? Si Mama. Oh, danse Mama. Ah. Milsengsa. Ano kayo magdanse? Danse, no? No, danse. Sebong? Milsengsa. Oh, danse, Asha. Asha tu. Iba naman yung ganyan. Iba naman. Ay. OF para sa'yo. Oh, Milsisa. Oh, eto na. Milsetsa. Ikaw pa. Oh, Milwitsa. Okay. Milwitsa. Milwitsa. Milnaf. Ha? Security, be? Security? Bigyan mo security. Security. No, isi security. Oh, 2,000 ah. 2,000. Ha? Tara na, doon na tayo. No, totoo. Ha? Danse. Ay! So guys, pupunta naman kami sa kabila para bumili ng kanilang popcorn. So doon sa kabila naka 200 pesos tayo. Dito tingnan naman natin kung magkano yung mabibili natin para sa kanila. Pero kakausapin ko muna sila na magbigay ng performance. Okay, magbigay muna sila ng dance performance para masaya naman. Okay, moi achète popcorn but danse group. Danse group. Oh, easy. Danse. Dong digi dong digi ding dong. Dong digi dong digi ding dong. C'est bon? Non, ça va bon. Après. La plus petite de vous. La plus petite au monde. Après. Moi. Calmez-vous. Il y a des giflements d'ailleurs. Ah, sabi mo, merci. Merci, Maria. Merci, Maria. Eh.
Merci. De. Merci Maria. Ano? Voilà, merci. Yes. Merci Maria. Eh, Péri. Arrête-moi. Yes. Sept ça. Il a pris beaucoup. C'est vrai. Donc, Adjan. Combien? Huit ça? Huit ça. Huit ça. Huit ça, Fatima. 7. No, huit. C'est 8, non. Merci Maria. Oh, wait, fini. Papa, merci Maria. Merci, Maria. Merci Maria. Neuf. Ito. 1000 francs. Oh, mulawin. Merci Maria. 1000 francs. Voilà, là. Ah? 1500 francs. Noah. 1200. 1200. Ay, ito oh, si baby. 1300. Fini no, mon ami. 1400. 1500. 1600. Ah, Fatima, danse. Il dit Fatih. Danse. J'ai dit Denver. Tu peux faire comme ça. 1700. Ça m'énerve. Mama. Oh, 1800. C'est bon? C'est bon? Ay, ala. 1900. Ang payat niya ate. Ils ont eu. Elle n'a pas eu la Oh, 2000. Okay. C'est bon na mo namin dami. So guys, sa kabila naka 200 tayo, dito naman naka 200 pesos tayo. So meron pang natitirang 600 pesos sa bigay na Ate Maria. So guys, nakikita nyo naman 'di ba yung kaligayahan at kasiyahan ng mga kabataan dito. Talagang they are very very happy with what you are giving, with what you are supporting. Nagsasabi naman sila ng thank you. Yan naman yung very important when it comes to helping people. Yung they appreciate you, they really really appreciate what you've given to them. So maraming salamat sa mga tao talagang nagbibigay kahit papano. Nakapagpasaya sila. Oh, yun naman yung importante guys talaga, ang magbigay kahit kaunti, kahit ano pa yan. Gusto nyo damit, ganon. So, take note guys ha, ito may resibo. So, meron pang 600 pesos or 6,000 sefa na natitira para kay Ate Maria. Okay? So, tumatanggap po ako ng kahit anong tulong mga kababayan. I-chat nyo lang po ako sa aking Facebook. By the way, maraming salamat pala sa mga Maraming salamat pala sa mga taong nanonood sa ating FB. So, sa uulitin na naman sa inyong pagbibigay. Oo. So, maraming salamat. Magbayad na pala tayo. Dumil? Thank you, yes. Thank you. You're welcome. Dorian. Ano daw? Ganito kayo, dito kayo. No. Merci, Mr. Melvin, and then gano'n din. Merci Edmond. No, Mr. Melvin. Merci, Mr. Melvin. Oh, c'est bon? 1, 2, 3. Thank you. Merci, Mr. Melvin. Non, ça comme Diba? Masarap yung popcorn nyo. Isi bien. Let. May let. May chocolate. Un chocolat. No, ito oh, let. Let. May gatas. Oo, let. Milk. Yes. Oy, anong pangalan mo? Kumato Tapel. Ang payat na ate. Oh. Uve? Ayan. Dance. Dance.
Dance. Hala, ang energetic niya. Ang energetic niya. Oh, dance. 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 Hala, ang energetic niya. Bigyan nga natin siya, oh. Bigyan ko pa ng ano, oh. Ang energy niya, oh. Ano, wag siya na. Oh. Yan. Dance. 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 Damil Sampra. Oui. Sana si Madam. Sana si Madam Jarif. Jarif. So guys, inaantay lang natin yung ating sukli para magbayad na rin tayo kay Asha. So nakatulong tayo, dalawa ang two birds, one stone. Diba? Oo. Anong sabi nila, Isaac? Isaac? Football. Ano sabi nila? Football. Oo, naglalaro sila ng football. Ay. Merci, Miss Maria. Yeah, Miss Maria. 2,000 francs. 2,000 francs. 2,000 francs. Ano, après moi, I give 100 francs. Okay? Moi, I give 100 francs. Hi. Mama mo? Mama? Talaga? Okay. Bye-bye. Eto, meron na ba tong pagkain? No. Nepa? Nepa arashi? Oh. No, dusa. Oh. Croissant. Oh, katsa. O, sino pa? Katsa. Si mama? Gusto niyo mama mo? Ano daw? Kuha ka dun. Kuha ka dun. Ata. Gusto ng mama mo ng itlog. Itlog. Katsa, no? Katsa. O, sebong. O, merci, Merci. Merci. Adome. Josie, halika. Si Josie, andito pa pala. Josie! Halika. Si Josie, ano yan? Nag-overtime yan si Josie. Halika na. Anong gusto mo? Arashi, orange. Orange? Yes, there's orange there. So you like arashi? Sucre. Yes. You like? With sugar. Oh, yeah. You like it? Something. You don't like it? Okay. So doon tayo bibili sa kabila. Let's go in the other side. Okay. O, katsa, ha? Ila po kami. Halika na, Jarif, halika na. Ashi ko be. Moi, I buy all of them popcorn. How much? Ha? 2,000 katsa. Isi 2,000. 2,500. 2,000 katsa. You said 2,500. Ha? Yes. No, katsa. 2,000 katsa. I Katsa. told you that it is 2,500. 400. 400. Yes. And then I buy there 2,000. Yes, sir. Yes. And tomorrow, your wish is what? Sir, Ay, bye-bye. you buy something to give them 20 katso, sir. Ha? Yeah, 2,000 katsa Sir, it is and then money, eh. 2,000. Ha? Because it is money there. Huh? It is money. And tomorrow, you will buy your own African clothes. Diba, Day? So, Adome. Yes. Mas fini no. Adome, you collect. Sebong. Mua, ano? Alika na. Oh, sige pangalan. Sinabi ko sa kanya na ibibigay na natin yung kanyang African cloth niya bukas. Okay? So, isa. Thank you very much. Ha? Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much.
Domil, no? Isi? Or your mama? Okay? Mama. Can you ano? Ikaw, Day, what you want? I check. Oh, you get to. Oh. Mon ami, oh. Truasa. Oh. Yeah, but come here. Eto, kunin ko na rin to, oh. What's up? You take all. Truasa, oh, truasa. Sisa. Sisa. Oh. Katsa, ibigay mo sa kanya. Kompra? Katsa? Change, katsa. Tout. Pour lui, ça fait 400, les yeux sont. Ou bien 300. Truasa lang na. Ça fait 300. C'est bon. Plus moins 2, ça fait 500. Ça fait 600. Il t'a donné 1000 francs. Oui. Donc, tu dois monnaie 400. Ibigay sa kanya. Yes, we take it, but all will be 600. 600. Yes, sir. But the 400, she will collect the 400. Ok, donc pour lui donner 400, c'est comme s'il va te devoir 2000. Ok, c'est donc, il a give. Non, il a déjà payé Il a déjà payé 2000 là. Ok, Yeah. donc, Kasi may utang ako sa kanya na 400. vous faites là, ne pas trop quoi. Easy. No, yesterday, I also buy 5,000. C'est ça. Yeah, because I did not see you. Oui, I give, isi, 2003, no? Tomorrow you will give me 2003, isi, 2008. Ah, c'est vrai que tomorrow Oh, you will give me 5000 aussi there. Yes na, I will give you. I will give you African club. So, sebong, Day? Yes, sir. Okay, Day. Merci You beaucoup, want Day. pepper? No. Ikaw na, you ano na, Sir, but if you want, we buy the do where the vessel one packet to 2,500. okay, it's okay, so that she will get profit. Eh, prochainement, si il là, tu nous packet de. Oui, she'll get profit. Là, il va arrêter de déposer. Comment ça? Yeah. La prochaine, elle a besoin de pas les 5 ici. Sebong na, umuwi ka na kasi gabi na. Adome, bye-bye. So mga kababayan, dyan na nagtatapos yung ating basta may natirang 6,000 pa para kay ate. 5,500. Charis, nagbabawas. Mamaya ma-impeach ako ng di oras. Nakakaloka. So guys, thank you so much sa panonood ng inyong vlog, ng ating vlog. Sana supportahan nyo ako parati. Medyo ginabi na tayo, kaso nga lang safe naman dito guys. Okay, so maraming salamat mga kababayan. Always stay safe. Always be safe. Thank you Ate Maria. Ingat ka dyan. Magkakaroon pa tayo ng marami. Maraming. Mag-chat lang kayo guys. Mag-bye-bye ka nga. Bye-bye.